ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେତାବନୀ। ଯମନଖିରା ବ୍ଲକ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବମୋଟ 33ଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିବାବେଳେ 20 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପିଡି, ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୁଚିଣ୍ଡା PATDA ଅଧିକାରୀ, ଯମନଖିରା ବିଡିଓ, ଯମନଖିରା ତହସିଲଦାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଫାସିମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଏହାର ମୀମାଂସା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟେଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2022ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଶୁଣାଣି ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଯମନଖିରାରୁ ହେମନ୍ତ ଭଇଁସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ। आज जमनखिरा ब्लॉक कलेक्टर गिरिभांस थिला आ से गिरिभांस रे आमे हमर 2022 फसल बीमा उपरे हमें गोटे प्रतिक्रिया देई कि आसनु आ इतार बाबद हमें 22 नु आज 25 सर्वर उपरे हेलानो एति बरस माने कंटिन्यूअस हमें सब मास हमें गिरिभांस दे दे के थकी गलो नो जेनटा कि माने DLMC रिपोर्ट जेन रिपोर्टटा देई छ स्टेट के से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट देकरी आमको चाषी को इतने अणदेखा कर कंपानी प्रीति रे प्रशासन चली तार उदाहरण होचे अभियोग अच्छे जे ड्यू टू लेट क्रॉप कटिंग रे ड्यू टू लेट हबार द्वारा एंता होइसे बोलिक लिखिछन से ड्यू टू लेटटा किए कला बोलिक आम एटा क्वेश्चन करिछु। 2 नंबर रे नायबर जीपी कहिछन नायबर जीपी अर्थ हमर 4टा क्रॉप कटिंग होइछे 4टा क्रॉप कटिंग हला माने नायबर जीपी हवा कथा नुहे सेटाके नायबर जीपी कर देबा द्वारा आमे सेठिरे माने ये अछु जेंटा कि आमे पाइबारु बंचिछु। तार परे प्लॉट नंबर हमर कंपनी जेन प्लॉट नंबर रे अभियोग करिसे से प्लॉट नंबरटा हमर से प्लॉटे कटिनी दूसरा प्लॉट कटिছে ताकू आमे गिरभांस रे अनेक थर कहला सतपे सेमना गुटे तांकर सफाईटे दे देछन जे 4टा प्लॉट 4टा प्लॉट ही प्रिंटिंग मिस्टेक बोली के गुटे रिपोर्ट देछन एटा सब माने सफाई छड़ा दूसरा किछि नुहे कारण प्रिंटिंग मिस्टेक केना गुटे प्लॉट सेना प्रिंटिंग हबा मिस्टेक रहि जबा आ 4टा प्लॉट प्रिंटिंग मिस्टेक रा केन किसमती हबा एटा गुटे सफाई दे देछन आ एमने कंपनी आ प्रशासन रो पिया पिति रे सब काम चली छी आ चासी के एमने बिके गिरी ए को एटा होचे ताकरी आ जते थर कहले भी एमने आ रेस्पॉन्ड करवाने तेणु मुई आज से घोषणा करी जदि इतिरे हमर उचित न्याय जदि नहीं मिलले ताहले मु आत्महत्या करबी कहि आज घोषणा करी आइछे।